नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 13 मश्क तशदीद। तख्ती नंबर 13 मश्क तशदीद। तशदीद के बारे में तफसीलन हम अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि तशदीद किसे कहते हैं, तशदीद वाले लफ्ज़ को कितनी मरतबा पढ़ते हैं और तशदीद को कैसे पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें मैं तफसील के साथ अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। इस तख्ती में हम इस बात की मश्क करेंगे कि जिस लफ्ज़ के ऊपर तशदीद आ जाए उस लफ्ज़ को हम कैसे पढ़ेंगे, उस लफ्ज़ के हिज्जे या जोड़ कैसे करेंगे। इस तख्ती में हम ये बात सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो तख्ती पढ़ने से पहले हम इसकी हिदायत पढ़ लें और ये हिदायत आप अच्छे से याद कर लें ताकि आपको मेरी बात समझने में और बात को अच्छी तरह पढ़ने में समझ आ सके। जी, इसकी हिदायत में पहली हिदायत है कि नून और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। नून मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। इस 3 दंदाने वाली अलामत को तशदीद कहते हैं। ये अलामत नून पर आ जाए या मीम पर आ जाए तो हम उस नून को नून मुशद्दद कहेंगे और मीम पर आ जाए तो मीम मुशद्दद कहेंगे। और जहाँ पर भी नून मुशद्दद आ जाए या मीम तो उस पर हमेशा हम गुन्ना करेंगे। ये गुन्ने का दूसरा कायदा है। पहला कायदा हम पीछे पढ़ चुके हैं कि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की हमज़ा हा, आइन, हा, गैन, खा और लाम रा में से कोई लफ्ज़ ना हो तो फिर गुन्ना होगा और अगर कोई लफ्ज़ हो तो फिर गुन्ना नहीं होगा। ये गुन्ने का पहला कायदा था। और तख्ती नंबर 13 में गुन्ने का दूसरा कायदा हमने पढ़ा कि नून या मीम मुशद्दद आ जाए तो उस पर हमेशा गुन्ना होता है। उसके बाद हमने हरूफ हल्की नहीं देखने होते, बस ये देखने होते हैं कि नून इसके ऊपर तशदीद है, ये नून मुशद्दद है या मीम मुशद्दद है, तो इस पर हमने क्या करना है, गुन्ना करना है। दूसरी बात इसकी हिदायत में कि नून या रा मुशद्दद पर वक्फ करते वक्त ख़ास ख्याल रखें, गलती अक्सर यहीं पर होती है और उस्ताद की मदद के बग़ैर सही पढ़ना मुश्किल है। जिस तख्ती को पढ़ना शुरू करते हैं तो जब हम इस पर वक्फ करेंगे फिर आप अच्छे से इस बात को समझिएगा कि नून मुशद्दद आ जाए या मुशद्दद या रा मुशद्दद हो तो फिर हम उस पर वक्फ कैसे करेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार गा पेश बुर, गा ज़ेरी, बुर्री, जा ज़बर जा, बुर रीज़ा। आप ये पिछली वीडियोस देख लें इस तख्ती को समझने के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि गा के नीचे जब ज़ेर आ जाए तो गा को बारीक पढ़ते हैं। इसी तरह तशदीद वाला जिस लफ्ज़ के ऊपर तशदीद आ जाए तो उसे मुशद्दद कहते हैं। और तशदीद के जोड़ करने के तरीके कि एक मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा ख़ुद एक बार पीछे वाले लफ्ज़ यानी बा के साथ मिलाएंगे और दूसरी मरतबा ख़ुद इसके जोड़ करेंगे तो लफ्ज़ के जोड़ जब सही होंगे तो लफ्ज़ सही होगा, लफ्ज़ सही होगा तो हम कुरान पाक को सही तरीके पर पढ़ सकेंगे। तो इसके जोड़ दोबारा से सुन ले हम कैसे करेंगे। बा गा पेश बुर, रा ज़ेरी, बुर्री, जा ज़बर जा, बुर्रीज़ा। मखारिज का ख्याल रखते हुए पढ़ेंगी। जा है, जा को सख्ती के साथ पढ़ेंगे, बुर्रीज़ा। वक़फ़ की सूरत में कैसे पढ़ेंगे, वक़फ़न बुर्रिज़, वक़फ़न बुर्रिज़। हा स्वाद पेश हुस, स्वाद ज़ेस्खी, हुस्खी, लाम ज़बर ला, हुस्खिला, वक़फ़न हुस्खिल।
ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ہم نے وقف ایسے کرنا ہے؟ کیونکہ ہم یہ قاعدہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ زبر زیر پیش یا دو زیر دو پیش آ جائیں کسی لفظ کے آخر میں، اور ان پر اگر ہمیں وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے، آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے تو وہ وقف ہو جائے گا۔ پھر کیسے پڑھیں گے اسے؟ حسغل، برز، حسغل، صاد دال زبر صد، دال زبر دا، صد، قاف زبر قا، صدق، صاد، دال اور قاف سے حرفی حروف میں سے ہے، اس وجہ سے ان تینوں پر مد کر کے پڑھیں گے، مد یعنی کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ہم نے لفظ، اور اس بات کو بھی یاد رکھے کہ لفظ کو کھینچنا ہے، حرکت کو نہیں کھینچنا۔ یہ زبر زیر پیش جو ہوتے ہیں انہیں بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے ہوئے پڑھتے ہیں۔ صاد کو کھینچیں گے، صاد کے اوپر جو زبر ہے اس کو نہیں کھینچیں گے اور ایسے پڑھیں گے صاد دال زبر صد، دال زبر دا، صد، قاف زبر قا، قاف زبر قا، صدق، ایسے پڑھیں گے۔ اور یہ غلط طریقہ ایسے ہے، قاف زبر قا، صدق، یہ غلط ہے۔ قاف کو کھینچنا ہے، زبر کو نہیں کھینچنا ہے۔ صدق، وقفاً، صدق، وقفاً، صدق، عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد، دال زبر دا، عدد، وقفاً، عدد۔ جی عین میں اور حمزہ میں ہم نے فرق کر کے پڑھنا ہے کہ عین حلق کے درمیان سے نکلتا ہے تو اسے نکال کر پڑھیں گے، عددہ غلط ہو جائے گا، بلکہ عین نکال کر عددہ، عددہ، کیونکہ اگر ہم عین کی جگہ حمزہ اور حمزہ کی جگہ عین پڑھ جائیں تو لفظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن پاک ہمارے لیے رحمت کی دعا کرنے کے بجائے ہمارے لیے نعوذ باللہ باعث عذاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے لفظوں کے مخارج کا بھی خیال رکھ کر پڑھے، عددہ نہ پڑھے بلکہ لفظوں کو نکال کر عددہ، عددہ، ایسے۔ وقفاً، عدد، وقفاً، عدد، قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد، غا زبر غا، قدر، وقفاً، قدر۔ یہ قاف موٹا ہے تو آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس قاف کو باریک کتاب والا قاف نہیں پڑھنا بلکہ قاف کینچی والا پڑھنا ہے، اور ہم یہ کہیں گے قدر، قدر، اور اس کا مخرج میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ قاف کا مخرج یہ ہے، اور اس کے مطابق وہ مخرج اچھے سے سمجھ لے اور اس کے مطابق لفظوں کو ادا کرے۔ قاف کی جگہ کاف اور کاف کی جگہ کاف پڑھنا غلط ہے۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ ان کے جوڑ کریں تاکہ آپ جب قرآن پاک پڑھیں تو ان سب چیزوں کی، سب لفظوں کی مشق ہو جائے اور آپ بآسانی قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ اس کی بار بار مشق کریں کہ قاف پڑھنا ہے، کاف نہیں پڑھنا۔ آج کے لیے اتنے ہی سبق۔ آسان اور صحیح طریقے سے تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔